إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Ya, kita masuk ke sesi kedua di segmen kisah kita, masih bersama Mbak Mawar. Sekarang kita akan meruqyah beliau sekaligus keris dari ayahandanya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk penyembuhannya Mbak Mawar. Saya ruqyah ini dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik, sekarang kita ruqyah Mbak Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Itu tadi apa ya Ustaz? Ya jin, memang jin, tapi udah apa ya, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini pengalaman kami itu ya adanya unek-unek yang gak terungkapkan selama sekian lama. Ada enggak? Ada. Tapi seenggaknya apa yang tadi unek-unek yang masih terendap itu ya sebisa mungkin dicurhatkan. Boleh curhat ke siapa aja. Mbak butuh itu, nggak yang lain. Oh kok jinnya nggak bisa ditembus? Apa berarti Al-Qur'annya nggak mempan? Bukan masalah Qur'annya yang nggak mempan. Qur'an mempan, Qur'an selalu mempan, tapi kadang-kadang manusia yang menutup diri. Sama halnya seperti air jernih yang kita tuangkan pada bak yang kotor. Bukan masalah air jernihnya yang salah, air jernih benar tetap. Kenapa kok bisa kotor? Ya wong baknya belum dibersihin, diisi air jernih dari manapun ya pasti kotor terus. Makanya ini kan harus dibersihin ya, unek-unek yang selama ini mengendap bertahun-tahun, apalagi ke orang terdekat kan itu pasti bikin hati ndak karuan banget. Ke orang lain aja begitu, apalagi ini ke orang dekat. Ini harus diungkapkan, diselesaikan baik-baik. Ya syukur-syukur nanti bisa kita bantu juga untuk menyelesaikan masalah. Sehingga nanti nggak ada celah bagi jin itu untuk menggantikan posisi orang yang disayangi Mbak. Yang seharusnya orang itu bisa menyayangi kok ada masalah, akhirnya kan jadi nggak sinkron nih. Ya disitulah peran jin itu nanti muncul melalui mimpi lah, melalui sosok-sosok gaib lah. Oh ya ini gaharu ya teman-teman, bukan dupa atau kemenyan atau apa. Ini termasuk wewangian yang disunahkan. Selain pakai gaharu atau ud, bisa pakai sondal atau misek, wangi-wangian. Atau kalau misal enggak pakai yang kayak gitu, pakai parfum biasa pun bisa. Ini kalau misal sudah diizinkan, saya hancurkan.
Tapi kalau belum ada izin nanti daripada Mbak ada masalah sama keluarga, sementara belum kita hancurkan, ini untuk kemaslahatan. Ya, jangan sampai kita mau memperbaiki tapi justru malah menjadikan situasi semakin buruk. Ya, karena kita mesti cerdas juga dalam masalah dakwah. Nggak bisa main serampangan, bukan berarti kita tidak mengedepankan tauhid. Jelas tauhid kita kedepankan, tapi kalau misal permasalahan ini bisa membuat Mbak bentrok dengan orang terdekatnya, ya lebih baik nanti tunggu waktu yang tepat. Ya, ini supaya tidak ada yang suuzon juga dari apa yang melihat tayangan ini. Nanti seiring berjalannya waktu Mbak bisa ungkapkan unek-unek itu, dari segi mental, jiwa sudah mulai tenang dan stabil. Insya Allah walaupun tidak diruqyah secara intensif, Mbak cukup melakukan ruqyah mandiri, nanti jin itu akan lepas. Pasti. Nah itu deh. Jaminannya kan Quran. Allah kan juga sudah jelaskan kan. Ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir mengingat Allah Ta'ala itu akan menenangkan hati. Setan tidak suka tinggal di hati seorang hamba yang tenang, dia tidak suka. Makanya akan membisikkan namanya was-was, membuat cemas, gelisah, dongkol, marah, itu kan dari setan semua. Masih getar? Masih. Oke. Mungkin kita lanjut sesi 2 ruqyahnya, kita singkirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Mbak ada trauma di masa kecil? Pernah di ini abusive dulu di mana SMA, kekerasan. Oh, sama? Sama pacar dulu. Sama pacar? Ya. Oh. Itu sampai disuntik rokok, terus loh. sampai rambutnya dipotong pendek banget ya, jadi kayak pas Gibra gitu. Terus apa aja, dipalakin, ditamparin tiap hari. Sama pacar? Ya, kalau ini Ustaz apa namanya nggak mau ngayanin kayak gitu, itu dipukul, ditampar. Ngelayanin? Iya. Parah? Iya, gila. Tapi nggak sampai direnggut? Iya, direnggut. Kalau misalnya nggak mau apa namanya nggak mau ngayanin itu pasti dipukulin, pokoknya fisik lah. Sampai pernah diludahin, suruh makan ludahnya gitu. Wah, bocah edan. Bapak Ibu nggak tahu? Tahu lah, tahu, makanya dipenjarain gitu. Sering Ustaz sampai sini nyamar kayak gitu. Tapi kalau misalnya Tapi udah lama kok nggak dipenjarain? udah di penjara. Nggak, maksudnya kan sering dianiaya tuh. Oh, nggak berani bilang kan, diancam. Itu yang jadi bikin trauma sampai sekarang ya? Belum bisa hilang? Iya, jadi sama cowok kalau posesif dikit tuh langsung blokir. Kasih aja dulu. Astagfirullah, duduk dulu Mbak. Kenapa? Duduk dulu, duduk. Minum. Ya, teman-teman, Masya Allah ini termasuk salah satu kisah narasumber yang bikin saya itu nggak bisa berkata apa-apa. Sampai kacau. Hati saya ikutan langsa, ikutan sedih. Ya mengingat
punya adik, ya, punya keluarga perempuan. Gimana kalau keluarga kita itu dizolimi sama laki-laki bejat macam itu? Saya doakan semoga Mbak Mawar jadi wanita yang solehah setelah ini lebih baik lagi dan mendapatkan suami yang betul-betul bisa menyayangi Mbak Mawar dunia akhirat, bisa membimbing beliau sampai surganya Allah Ta'ala. Ingat, ruqyah tidak selalu berurusan sama jin. Terkadang jin itu menguat di dalam tubuh manusia bukan karena jinnya yang kuat, tetapi karena ada sisi-sisi lemah manusia yang belum kita gali dan belum kita obati. Terbukti ketika Mbak Mawar tadi sudah mencurahkan segala unek-uneknya, trauma yang ada sudah terbongkar, sudah bisa legowo, saat itu juga jin pun melemah. Bahkan tangan yang tadinya dingin sudah hangat lagi ya Mbak. Udah gak gerak-gerak lagi? Ya. Telinganya udah? Aman Ustaz. Udah aman, udah nggak sakit lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah ini akan kita pantau terus dan Insya Allah akan ya kita terapi dengan terapi komunitas. Alhamdulillah di Banyumas kalau tidak ada pembatasan PPKM ya kami ada kajian rutin di Masjid Salahuddin Sokaraja dan itu ada jamaah-jamaah baik akhwat maupun ikhwan dan kebanyakan ya yang ikut adalah mereka-mereka yang butuh diterapi, maka kita fasilitasi untuk terapi komunitas, bisa saling sharing, bisa saling memahami satu sama lain, dan disitulah yang banyak alhamdulillah jamaah-jamaah yang mencapai tahap kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Ya, terima kasih untuk Mbak Mawar, Ibu, telah bersedia berbagi cerita. Masya Allah ini saya banyak belajar dari Mbak Mawar. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Ya, saksikan terus segmen kisah kita dengan narasumber-narasumber berikutnya di waktu yang akan datang. Arsadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.